কি হয়েছে দাদাজি? হ্যাঁ, আরে ভাই বহুত মুসিবত में गिरे গেল, গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না। সবকিছু দেখে নিয়েছেন তো? হ্যাঁ, क्या बोला? মানে সব कुछ দেখে নিয়েছেন তো? हाँ, देखे तो নিয়েছি, लेकिन গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না কেন? दादाजी, हाँ टैंक तो फांका। हाँ, हैं? अरे अजीब बात, आधा घंटा पहले भी टैंक फुल कर लो, 2-3 माइल करीब आस्ते ना आस्ते टैंकी साफ। এর बीच में কোথাও গাড়ি দাঁড় করেছিলেন কি? रोको रोको, सोचने दो। हाँ, बीच में गाड़ी रोक के हमें तो ये होटल खाना वाना खेते गए। ব্যাস ওইখানেই গেছে। साहब, चाकू का मुल्लू बन गया। अब क्या होगा? पेट्रोल पंप तो 2-3 माइल दूर है। হ্যাঁ তা তো হবেই। ये तो बड़ा गाड़ी ले हमें की करबे? আপনার গাড়িতে তেলের টিনাও না কিছু আছে? हाँ আছে। দিন। क्या हुआ? আমি তেলটা এনে দিই। तुम হ্যাঁ। हमारा लिए इतना बड़ा तकलीफ उठावे क्यों? কি আশ্চর্য, মানুষ বিপদে পড়লে তো তাকে সাহায্য করা কর্তব্য নাকি? ठीक बात, लेकिन आज के दिन क्या करता है बेटा? হয়ে গেল। क्यों, क्या हो गया? ওই যে বেটা বললেন, এখন তো আপনার উপকার আমায় করতেই হবে। अच्छा बेटा, उपकार ना করলে কি হবে? সঙ্গে থেকে মরা বাপটা কষ্ট পাবে। अरे रुपया तो लेके जा। থাক, পরে নেব। क्यों? টাকা আর এটা দুই যদি গায়েব হয়ে যায়। शाबाश बंगाली। আরে কি হলো আপনার? বসুন বসুন, মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন যে। বসুন বসুন। জল? হ্যাঁ এক্ষুনি আছি। अरे बेटा इतना जल्दी चले ली? আর কতটুকু রাস্তা? चलो 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 चलो। এই নাও জল, এই নাও। না, স্টার্ট করো। चलो। বুড়ো তুমি উঠে বসো, আমি চালাবো। हाँ, अरे कलकत्ता जाना है क्या? যে চুলে হোক গেলেই হলো। কলকাতা আর করাচি আমার কাছে দুই সমান। लाइसेंस है? না। अगर पुलिस पकड़ेगा तो? হাত বদল করে নেবো।